बेले बेले ये परीक्षा एमती दब आ दुख पर दुख अनेक भक्त भाई माने कहते बाबा का परीक्षा छोटिया आखिर लुह गड़ी दब पुणी लुह को एमती पोछि दब बापा लो धन लो माँ लो कही जेमिति आगे आमे प्रकृत तारी कोण जन्म तो जन्म छुआ आदि सज्जन प्रभु दरबार भितर कोण जमी आम अपेक्षा कर बसी आदि सज्जन बेले बेले भक्त भी कहे ठाकुरे अनेक दुख बेले बेले एमती मिले आ मनीष भांगी पड़े ठाकुर को अनेक निंदा करे किंतु माँ जो माने प्रभुंकर सी कहते सुख देले काले भूली जीवी तुते सुख देले काले भूली जीवी तुते जानी सुनी दुख देउच तुम दुख देवार तरीका कहूची हे केशव केते मोते भल पाउच केते मोते भल पाउच हरि हरि काले सुख देले तुमको भूली जीवी जानी सुनी दुख गुड़ा को उजाड़ी दउच ना हेले तुम दुख देवार तरीका भी कहूची ठाकुर केते मोते भल पाउच आ प्रकृतरे केशव चरणे जार नई नाही मुंड केशव चरणे जार नई नाही मुंड मुंड नुहे से तो सुंडी सुरा भांड बोल आनंदिक बार हरि बोल से मुंड कटि जीवा दरकार जो मुंड अहंकार रो बहिची आ प्रभु को दरबार भितरे आभेमान अनेक परीक्षार समय आसीगलानी बोली महापुरुष कहउछ भक्तबंधु ये यज्ञ कोठु आसिला यज्ञ आसिला आगे शून्य एक कथा आमे कहनु महापुरुष लिखिछन्ते आज्ञा बोले ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ शून्य रूपेरी रहबो नरसिंह क्षेत्रे मा आउ कंठ कंदुनी को बांछा पूर्ण होइबो अपेक्षा करित से सबर बांछा मध्य पूर्ण हेबो एठी केवल शरीर मानकर मां शरीर मानकर जे उद्धार होछि ता नहे ए अंचल अशरीरी माने ठाकुर कृपा पाई तार उद्धार हो जाउछि बोल आरंभ कबार हरि हरि बोल यज्ञेन लोक अमरा भवन्ति यज्ञ जोटी हुए सेठी माल प्रमाणकर शांति ही प्रतिष्ठा हुए धन्य आम ओडिशा माटी जोठी स्रष्टा माने आगे आसी विश्व शांति पाई यज्ञ को कहि देई गले आमे माने मध्य यज्ञ को रक्षा करिबा पई चरमर संतान मान आगे बसी ए स्थिति सज्ज यज्ञ न रहिले मन रखि तांको विश्व रहिबनी जो दिन यज्ञ सरीजीव विश्व सरीजीव आज्ञा आउ ए स्थिति सज्जन आमे माने बड़ भाग्यवान ओडिशा माटी रे जन्म होई मते जने केई जने पचार लाख ले आगे सबुतिक ठाकुर आपनकर से ओडिशा रे जन्म होइचंती आउ भारत रे जन्म होइचंती अमेरिका फ्रांस जापान रे ठाकुर आसिले नेमो आपण कहउचंती ठाकुर जन्म होइचंती हां ए स्थिति सज्जन मु कहले कि आपण ट्रेन देखिचंती ना हां ट्रेन रे आपण देखिथिबे गोटे इंजिन आउ अनेक डब्बा था जे इंजीनियर बा जे ट्रेन चलाए से कोठी बसिबो ना की कथा है से तो इंजिन रे ही बसिबो डब्बा रे काहे बसिबो मु कहले कि भारत माटी ओडिशा माटी होछि ट्रेन रो इंजिन आउ जो इंजीनियर आसीबे तो केवल ओडिशा रे ही बसिबे आउ सब देश होछि ट्रेन रो डब्बा बोल आनंदिक बार हरि हरि बोल ना ट्रेन को चलेला वाला ई विश्व को चलेला वाला इंजिन रे बसे डब्बा रे बसे ना तेनो आमे माने आमे विचार करिवार आवश्यकता अछि मा आमे ओडिशा माटी रे जन्म होइछु एठे महाविश्व संक्रांति ठारो पर्व आरंभ हुए महाविश्व संक्रांति नृसिंह जन्म चंद्र यात्रा जल क्रीड़ा शीतल षष्ठी राजेंद्र अभिषेक चंपक द्वादशी अन्नवसर नेत्र उत्सव नवजौवन दर्शन श्री गुंडीचा हेरा पंचमी बाहुड़ा सुनादेश नीलाद्रि विजय सीता लगी अमावस्या झोलन यात्रा बलभद्र जन्म राहु रेखा लगी जन्माष्टमी नंद उत्सव वन भोजी कालिय दलन सप्तप्रिय अमावस्या श्री गणेश चतुर्थी राधाष्टमी वामन जन्म इंद्र गोविंद पूजा दशहरा कुमार पूर्णमी गर्भणा संक्रांति पुष्याभिषेक नवांग बसंत पंचमी अग्नि उत्सव होली अशोकाष्टमी राम नवमी दमन कचोरी सागर विजय पुरी परंपरा पुणी भाद्रव
ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଲୀଳା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କୋଉ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୁହେଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାହାର ସଜ୍ଜନ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ସେଇ ଶୂନ୍ୟର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁନଶ୍ଚ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। କଣ କହିଲେ? ହଉ ହଉ ବାବା, ଆମକୁ ତ ସୁନିଲ ବାବା ଟାଇଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାବା ଆପଣ କହିବେ, ତାପରେ ବିପିନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନରସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚସଖା ହେବେ ଭେଟ। ଇଏ 5 ଜଣ ପ୍ରମୋଦ, କୁନି ପ୍ରବଚ, ବିଚିଣୀ ଭାଇ, ସୁନିଲ ବାବା, ତାପରେ ଦିବାକର, ଭାବୁଛି ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ନା କଣ। ହଉ ଯାହା ହଉ, ଠାକୁର କେଶବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବି ଗୋଟେ ଭେଟ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଯାହା ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସେବା ମିଳିଛି ମାନେ ଇଏ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ହରି କଥା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି ନିଆରା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଜରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକାରେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିବ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଧରା। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ବହି ହେଉଥିବେ ଧରା ପରା। ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାରୀ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାଇଁ, ଏଠି କଣ ହଉଛି, ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର କଣ, ଯଜ୍ଞ କଣ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ଆଜି କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଗୋଟେ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞ ସେଠି ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅବିଧି ଯଜ୍ଞ ପୁଣି କଣ, ବିଧି ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞ କଣ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଲେ ହଉ ହଉ, କହିଲେ ଦଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ବହି ହେଉଥିବେ ଧରା ପରା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେବଳ କେବଳ ଦେଖି ଦେଖି ମରୁଥିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ସଜ୍ଜନ କାହିଁକି କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେବା ମାନେ ଇଏ କେବଳ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ କେଶବଙ୍କର ଏ ଅଧମ ବିଭାଗର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦୟା ଆଉ ମଧ୍ୟ କୃପା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ ତା ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଟି ଜନ୍ମ ବୁଲି 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 84 ଲକ୍ଷ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରି କରି ମା ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୀନ ହବା। ଏ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂସାର, ଗୃହ, ପିଲା ଛୁଆ, ପରିବାର ଏଗୁଡିକ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଯିବ ଗଲା ପରେ ଏ ପୁନର୍ବାର ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ଫେରେ ନା। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वाम निवर्तन्ते तत्थाम परम मम। तुम्हें अपूर्व शांति पाइबाकू चाहुच ना ये संसार दुख जंत्रणा भितर सबुदिन छटफट होबाकू चाहुच? हे ब्रह्मर संतान माने तुम्हें विचार कर। ठाकुर चरण रे कहिले तुम्हें गोटे चाहुच ना संसार द्रव्य चाहुच? आउ से आपण माने कहिसंते नाही प्रभु केवल आपण ही दरकार। छोटिया कथाटी मन पड़ी जाए आगे। आमर 22 मौजा महापुरुष अच्युतानंद लिखिछंती जगतसिंहपुर माटी 22 मौजा जे 22 पावच शुणु थारे राम दुही कली शेष बेले लीला प्रकटिक ध्याने अच्युत कहे। आज्ञा 22 मौजा जे भाई घर पाख आपण सेठी जाइथिबे। ठाकुरଙ୍କର ଏବେ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ मंदिर प्रतिष्ठा हैला, श्रीपादुक मंदिर प्रतिष्ठा हैला। अनेक भक्तवान जाइथिले। आ तापरे परे आज्ञा सेही पाखरे गोटे उकुंद्रा अछि। उकुंद्रारो जने बुधिया भाई देह छाड़ी सारलेनी। ठाकुर स्थूल शरीर रे थिबा बेले सब बेले प्रभुଙ୍କ पाखକୁ आसी पहुंचନ୍ତି। ये 85-86 मसीहा ठार ठाकुर सहित संपर्क तांकर अनुभव से मते कहते बहुत भल पाती बोली। बेले बेले साइकेल टी धरिक आज्ञा सी पलि आसती महांगा ठाकुर पाखे। आउ सब गोटे पद शुणी ठाकुर घर हूँ कौटी
ए सुधी सज्जन आपण माने जानिचंती जे ठाकुरंकर घर होची समस्त हृदय भीतर ए कथा मु कहने अभिराम ठाकुर तांको बाणी रे प्रमाणित करिचंत काहे कि ना ए देह होची बड़ देउल ए बड़ देउलर भीतर जो मंदिर एठी रहिले केशव आगे ए कथा मु कहने अभिराम ठाकुर लिखिचंत कहले बड़ देउल जाको कहि ये परावते प्रभु आधे गोविंद गोविंद लक्ष्मी मंत्र चौड़ा सुंदर सत्संगे माल हाथ जाकी बसिले शीत हो टिके ताली बजे की गीत गाम कहीं माँ ये ठाकुर दरबार रे माँ ताली बजो बजो जदि तोर शंखा चूड़ी गोटे टूटी गला जाने तो शंखा चूड़ी वज्र हो गला बोल आनंद कोई माइका लाल नहीं तो शंखा चूड़ी को टूटे दब ठाकुर दरबार रे जार शंखा चूड़ी कीर्तन करू करू टूटी जाइछे बोल आनंद शंखा चूड़ी माल वज्र हो जाइछे आउ जहार टूटी जाइछे आगरू सीए मध्य मालो एठी बसिले सधवा जोठी अछंती गुरु स्वामी सेठी को नारी रुहंती विधवा बोल आनंद गवार हरि बोल आउ हे सुधी सज्जन प्रभु जोठी अछंती आउ किए से सब बेले मान जानते बड़ देउल जाकू कहि ए परा अटे तोर देहि 84 वर्ष वृंदावन एई तोर देह जान ठाकुर ता माने कोठी रहिले परवर्ती पद ध्यान देई सुन बोले नास समीरु ना भीष्ण लक्ष्मण हास भूषण ए गोविंद 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 लक्ष्मी मंत्र नास समीरु ना भीष्ण लक्ष्मण हास भूषण गोविंद गोविंद कहने के समझे भाई समझे लीला कहले आल भीतर रही केशव लीला करछंती जो दिन माल सिए शरीर छाड़िबे के उठी जीव सब पालटे जीवा बोल आनंद कवा हरि हरि बोल सबुदिन साइकेल धरी ठाकुर पाखक आस ठाकुर दिने कहले कहले आम कौन तुमको डाकुछु तुम बयस बढ़ला तुम एथरक घरे रहून कहीं आसुच भारी कष्ट लगिला एक कथा से भे भे कर कांदिले कहले जहाँ एते श्रद्धारे जाउछि से मते मना करछन बयस दृष्टि ठाकुर अनुभव करी कहले कहले तुम आसियो ना तमे घरे मते अनुभव करि परन बोली सब बेले आश्रम थाउछ आउ हे सुधी सज्जन ठाकुरंकर पितृ वियोग हैला ठाकुर मना करिथिले बोली मानो लुचि लुचिका से धाइले दूररू देखिके आसिले हेले मन कोटु थय हबो ठाकुर मना करतो पुणी थरे गले कोन से अश्रद्धा करिवे देखिबा एथर को ट्राई करिवे बोधुए भाबी उदिया भाई पुणी जाइके पहुंची गले ठाकुरंको पाखर ठाकुर कहले पुणी तुमे आसी गल तुमको बरा मना करथिलु हम भे भे करे कांदिला आउ कहबा पई लागिला अपन कोठु मना करथिल मन्ना सिना करिथिले पाटिरु हेले डाकुचंती बरा अंतर रहू काई ना आपण जदी जहा तो डाकिबे तार एते पाद में शक्ति अछि 45 किलोमीटर साइकिल पे आसी पारिबो तते बयस 75 वर्ष होई गला आपण शक्ति देई नांती मु साइकिल चले आसुछि पाटिरो मना करछन्ती अंतरु डाकुछन्ती ठाकुर को गजपति जीवार समय रे भुवनेश्वर जड़े भाई ठाकुर को निमंत्रण करने आसी प्रभु मांगारे था कहले आज्ञा आपड़ से पटे गजपति जी मो घर टे पाद पकई जी ठाकुर हाँ माता कहले जीवा डाकुच श्रद्धारे आम जीवु देखला बेलू ठाकुर जाई उठिले गजपति रे आउ गले
এই সময় ভিতরে লোকটি ভারি মন দুঃখ কলা পদাকু আসলা বেড়ে দোমালা কোঠা বালকনি উপরে গোটে নাগসাপ নাগসাপ ভিতরକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କହିଲା ନାଗସାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣିଲା ଧରିକି ନାଗସାପ ଗୋଟେ ପାର ଦେଲା ନାଗସାପ ମାଲ ପଡିଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଠାକୁର ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଠିରୁ ଦର୍ଜ କମୁନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଉଡଉଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ ପଡି ପଡି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ମାୟା ତୋ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବୁଝିବ ଏତେ ଲୀଳା କରି ଦେଇଛୁ ଠାକୁର ପାଦ ଶରୀରରେ ଆସି ଏ ସାଧାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ଯିବ ଏସବୁକୁ କୋଉଠି ବୁଝିବ ଠାକୁରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠି ବୁଝିବ ସେ ଅନେକ ରୂପ ପୁଣି ଅନେକ ଲୀଳା କରିପାରନ୍ତି ଦୂରରେ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁ ଭାଷାକୁ ପଢି ପାରୁଥିବା ଠାକୁରେ ଆମ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ପଢି ପାରିବେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଠାକୁର ସବୁ ପଢିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ କିଛି ରଖିପାରିବେନି ପରହିଂସା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ସବୁ ପଢିକି ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୋ ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରଟା ପରିଷ୍କାର ରଖିଲେ ସିନା ହୃଦୟ ସିଂହାସନଟା ସିନା ସଜାଡି ରଖିଲେ କେଶବ ବସିବେ ଆଉ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ରଖିଲେ ଠାକୁର ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ବୋଲ ଆରମ୍ଭିକ ବାର ସେଥିପାଇଁ ସଜେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇ ବେଗରେ କାଛାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଠାକୁରେ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଆସିବା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ କଣ ଏ ମନ ବୁଝୁଛି ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ମନ ଲୋଡେ ହୃଦୟଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଠାକୁର ନିଜର ଘୋଡେଇ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ସ୍ପର୍ଶ କହିଲେ ଛାଡ ମନ ମନା କର ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମନା କରୁଛି ଆମେ ଏଥର ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଠାକୁର ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆର ଅନ୍ତିମ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଶେଷ ଆସିବା ଆଉ ଆସିବେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଧେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ଆଖି ସବୁବେଳେ ପୁରା ତୁମ ଦର୍ଶନକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି